Ayan. Ayan, good morning po mga ka-BBC. BBC Manila, ready na? BBC Manila, ready na kayo? Ayan po, good morning po mga ka-BBC, BBC Manila, BBC Pampanga, and BBC Bulacan. Maraming salamat po sa suporta nyo, syempre, sa BBC. Ayan po, sana patuloy nyo pa rin po kami suportahan. Ito po yung mga ibon po natin. BBC Manila. Kasabay po natin yung kaibigan natin, PPF Bataan. Mga idol, shout out President Kenneth Abiar. Good morning. Okay, good morning. Ayan po, BBC Manila. Mauna po sila. Ayan, good morning. Ito po, BBC Manila. BBC Pampanga. May dalawa pong extra dito. Nakasakay sa BBC Manila. Binabalak po namin. Magre-release muna tayo. Ayan po, BBC Pampanga. Ay, good morning po. Parang biglang dumilim. Alright, ready na kayo? BBC Manila, ready na? Good morning po mga idol. O mga pansier po ng Tagudin, idol, lapit, yan. Anong pangalan po? Love name. Ayan po, good morning, club. ABRPC, idol. Parang batang-bata to ah. Tara. Love name. Mga pare, dito kayo. Ayan po. Ayan, good morning mga pansier po natin from Tagudin. Pwede na? Parang bala mo may dalumdum bigla. Parang lumubog yung araw. Ayan, Team Dawu, sabi ni Idol Renny Boy Gabatin, the chick boy of Ilocos. Ayan, good morning po mga idol. Ayan po. Parang biglang nawala yung araw. Saglit lang po. Ayun, nandun yung araw. Okay siya, nakalabas. Pwede na yun eh. Na oras? 6:19. O, 6:20, magre-release po tayo. Good morning para Jonel. San BK, good morning. Janel Enriquez, good morning po, good morning. Ayan, pare Norman, good morning po sa inyo lahat. Ninyo Gamba Guevara, good morning. Ayan, good morning po. BBC Manila, ready na? BBC Manila, ready na? Alright. BBC Manila, ready na? Ready na! Pogs! Ate, itang play yun natin Kenny ako. Itang play yun. Ate, itang pakiramdaman nyo natin Kenny. Ayan o. Kajiste boy! Hey! Ready na! Dito oh. Tol. The Bluetooth device is connected Ready na? successfully. Ikaw magkahipop? Na? Sino magpakaikin? Okay! BBC Manila, ready na? Pakikabog! Alright! 1, 2, 3, BBC Manila, Tagudin release, 6:29, ready? 1, 2, 3, release!
Ayan po. Good morning po mga idol. Good morning po mga ka-BBC. Ayan po ang mga ibon po natin. Pakikabog! Kabog! Ayan po sila. Good morning po mga idol. Ayan po mga ibon po natin. Pakikabog! Kabog! Ayan po. Amo ka diretso po ito. Boss Nelson Chua, good morning my idol. Tunay na idol, hindi babayero po yan. Ayan po, good morning. Good morning. Sige. Okay. Clear. Kabog. Ayan po, good morning. Ate Pageni. Ayan, clear po tayo dito. Ken, ate pa. Dumiretso yung BBC Manila, dumiretso po dyan. Ma'am Rose Maria Sores, ng Super Mix, Flyer and Breeder Mix. Good morning po. Ayan po. Magagaling yung Manila, dumiretso kagad. Dumiretso, BBC Manila. Oli pa kayo dito. Ready Oren. Ready nyo yung dalawang yan. Mac, kanya lang mo rin. Kanya lang mo i-release. BBC Pampanga, ready na. Check. Lon. Check. Alambri, ready kayo ni Alambri. Okay langan. Alright. Maraming salamat po sa mga sumuporta po sa 5 laps po natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good luck po mga ka-BBC Pampanga. Alright. Hello, good morning po. Mukhang masisigla yung tago din Parang hindi pa nagalmusal. Ayan, good morning pa. Alright! Ay, pwede pong atras pa tayo. Sige po, atras pa po tayo. Marami po yan. Nasa 5-5 po yan. Atras pa po tayong konti. Okay, pwede na po dyan. Ayan. Good morning po, ready na kayo? Mag-iibon din po kayo? Ay, hindi po, Tune Squad. Po. Ready na kayo? Mga ka-BBC Tagudin. Okay. Baka nagulo yung speaker nyo. Okay. Ready na? Call. BBC Pampanga Tagudin release 6:25 1, 2, 3 release. Ayan po, good morning po mga idol. Pakikabog. Ayan po mga ibon po natin. Ayan po sila, good morning po. Ayan po, napakarami pa po natin mga ibon. Ayan, good morning. Kabog. Ayan po, good morning po mga idol. Aliye. Kabog. Lalam. Ayan, dumiretso din po sila. Ayan po, sana makauwi po lahat na ligtas. Okay ba kayo dyan? Okay ba kayo? Tuloy pa dyan. Okay ba kayo dyan? Okay na lang. Ate pametong Ken, pakibulyo. Ayan, good morning po. Ayan, ayos, kompleto. Okay. Lumipad na. Ayan, lumipad. Umikot. Okay.
Umiikot ang ulo. Ano yan, BBC Pampanga, no? Meron pong isa dito, umiikot ang ulo. Ayan po. Ayan. Good morning, good morning, good morning po. Ang ganda pa naman ng ibon. Ayan po. Okay na. So yun po mga ka-BBC, maraming salamat po sa napakatinding suporta niyo po sa BBC. Sana po wag po kayo magsawa dahil dito sa BBC, syempre hindi ka magsisisi. At dito sa BBC, may laban ang ibon mo. Maraming salamat po mga idol.